Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. I hope you are doing well. Today I want to explain very nice hadiths and very nice talks and very nice ayat and words. तो उम्मीद गुजारिश है कि आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो कंप्लीट वीडियो देखते दौरान आपने चीज़ों को समझना है, समझ के आपने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है, ठीक है, ताकि आपकी ज़िंदगी पुरसुकून हो सके। सही है। डेली मैं न्यू हदीस आपको सेंड करता हूँ जो अच्छी होती हैं, ठीक है। तो उसके फीडबैक में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ने अभी तक मैं बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर दें। उसका ये फ़ायदा होता है कि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आपको डेली शो हो जाया करेगी, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, आते हैं अपने मौजू पे। रब्बी अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह मेरे रब उन पर रहम फरमा जिस तरह इन्होंने रहमत शफ़क़त के साथ मुझे बचपन में पाला था। ये जो छोटी सी आयत है उसका तर्जुमा भी आपको करके दिखाया है। ये वालिदैन की जो उन्होंने अपने बेटे की परवरिश की है, ठीक है, शफ़क़त की है, एक ट्रेनिंग होती है, तरबियत होती है, अखलाक का समझाना होता है, ठीक है। ये चीज़ के लिए जो औलाद है ना वो अपने वालिदैन के बारे में दुआ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दुआ से दुआ बेहतर है, ठीक है। दुआ वो है जो हम डॉक्टर वगैरह से अपने पेरेंट्स वगैरह को ला के देते हैं ना, ताकि कोई बीमारी वगैरह हो तो उसके बारे में, तो उस दुआ से बेहतर दुआ बेहतर है जो अल्लाह पाक के आगे हम गिड़गड़ा के, ठीक है, इल्तिजा करके अपने वालिदैन के बारे में और अपने घर वालों के बारे में दुआ करते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इबादत का रुख मक्का है, इबादत का रुख मक्का है, मोहब्बत का रुख मदीना है, मोहब्बत का रुख मदीना है। माशाल्लाह कितनी अच्छी बात है, ठीक है। तो इबादत के साथ साथ इंसान जो रुख होता है मक्के के इंसान की तरफ होता है, ठीक है। इतनी ही अहमियत इंसान को होती है ना कि जब इंसान इबादत करता है ना तो फरिश्ते भी उसको देखते हैं, अल्लाह पाक भी अपनी मोहब्बत सी की निगाहों से बंदे की तरफ देखता है, ठीक है, कि देखो फरिश्तों आज तुम कहते थे ना इसने फसाद जाके डालना है, ठीक है, लेकिन अभी देखो सारे काम काज छोड़ के ये मेरी इबादत कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया मक्के का रुख, ठीक है। और सही जो मोहब्बत है ना इंसान की तलब होनी चाहिए मदीने में जाने की, ठीक है। जिस बंदे के दिल के अंदर तलब होती है ना कि मैंने मदीना जाना है वो चला जाता है, ठीक है। ना भी जा सके ना लेकिन तलब नहीं कम होनी चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ की तलब होती ना वो इंसान के पास खुद ब खुद आ जाती है या मिल जाती है इंसान को। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत है आप मुसलमानों के लिए, दुनिया और आखिरत दोनों में रहमत है। मालूम हुआ कि जो शख्स आप पर ईमान लाएगा इसे दुनिया आखिरत दोनों जहां में आपकी रहमत से हिस्सा मिलेगा और वो दोनों जहानों में कामयाबी हासिल करेगा। माशाल्लाह कितनी अच्छी बात है, ठीक है। तो इस बात को ही हम अपना मौजू रखते हुए हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अपने रूटीन में नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम ज़्यादा से ज़्यादा भेजना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो बंदा ज़िक्र करता है ना उसका दिल तर रहता है, ज़िंदा रहता है, ठीक है। जिस बंदे का दिल या ज़ुबान ज़िक्र नहीं ना करती तो समझ ले उसका दिल मुर्दा हो चुका है। तो नाउज़ुबिल्लाह अपने दिल को जिवा के रखना चाहिए, ठीक है। या अल्लाह आज जितने भी हाथ तेरी बारगाह में उठें इन सब की दुआएं कबूल फरमा, आमीन। या अल्लाह आज जितने भी हाथ तेरी बारगाह में उठें इन सब की दुआएं कबूल फरमा,
آمین۔ ماشاءاللہ دیکھے یار، جب انسان دعا مانگتا ہے نا، ٹھیک ہے، اس کی دعا میں اتنی طاقت ہونی چاہیے نا۔ طاقت سے مراد انسان کی جو موشن ہوتی ہے نا، موشن سے مراد پوری دھیان دعا کی طرف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایسا فیل کرے کہ جیسے آپ مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک۔ پھر بھائی عبادت کے وارے نیارے بندے کے ہوتے ہیں، بندہ فیل کرتا ہے سچ میں دنیا میں بیٹھا ہوں ہاں، لیکن بیٹھا مدینے کے شہر میں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ ایسے دعا مانگیں گے نا تو 100% گارنٹی کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کی دعا بھی قبول ہوگی، آپ کی مشکلیں بھی دور ہوگی۔ سب سے مضبوط رشتہ اللہ اور انسان کا ہے، سب سے مضبوط رشتہ اللہ اور انسان کا ہے۔ دیکھیں، آپ کو پہلے بھی میں نے اسی چیز کے بارے میں فوکس کر رہا ہوں کہ سب سے مضبوط تر رشتہ اللہ کا ہے، ٹھیک ہے۔ چاہے جو مرضی ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ سبھی رشتے آرٹیفیشل ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے کہ جب آپ مشکلوں میں، پریشانیوں میں، ٹھیک ہے، بیماری میں، ضرورت میں، یا کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے میں، کسی بھی چیز کی آپ کی ضرورت ہو، اللہ پاک کو یاد کرے، ٹھیک ہے۔ سب سے جو پہلے بات یہی ہے، لیکن آج کل جو معاشرہ چل رہا ہے نا، ہم اللہ پاک کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بندے کے ہاتھ پھیلائے ہوئے دیکھ کے بندے کی طرف اتنا معصومیت سے دیکھتی ہے ذات کہ فوری نہیں، آہستہ آہستہ بندے کی وہ ضرورت پوری کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج نا علمی ہے انسانوں پہ، ماشاءاللہ بہت بہت قابل انسان موجود ہے، لیکن اللہ پاک کی طرف جانے کی بجائے ہم دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، انسانوں کے پاس، ٹھیک ہے، جو نہ کہ دوسروں کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، اپنی ضرورت وہ بہت مشکل سے پوری کرتے ہوتے ہیں، دوسروں کی کیا کرے گا۔ ضرورت مند کی جب آپ ضرورت پوری کرتے ہیں نا تو اللہ پاک آپ کو اتنا دیتا ہے کہ آپ کے پاس ختم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل پہ اگر آپ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور اگر کسی چیز کی آپ کو ویڈیو چاہیے، کسی نالج کے طور پہ آپ کو چاہیے، موٹیویشن کی ویڈیو چاہیے، تو آپ میری کسی بھی ویڈیو میں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کو اس کے بارے میں ویڈیو بنا دوں گا۔ تھینک یو، جزاک اللہ، ٹیک کیئر ایوری ٹائم، اللہ حافظ۔